Burundi oye! Tanzania oye! Murakoze cyane. Ntangure ndabaramutse mu ndamutso y'iwacu ni tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, ukwikukira n'iterambere mu gihugu cyacu no muri Afrika nzima. Nongere kandi ariko ndabaramutse mu izina ry'igihugu ciza kiduhaye indaro ca Tanzania. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Uvinza na mwakilishi wa viongozi wa ngazi ya mkoa, Mheshimiwa jaji kwenye mahakama kuu ya Kanda, Mheshimiwa katibu tawala wa wilaya ya Kigoma, waheshimiwa wote mlioko hapa ambao mnawasaidia viongozi kwa ngazi mbalimbali za utawala mkoani au wilayani nchini Tanzania. Banyakubahwa mwaje muva mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, mbereye ku munyababanga arongoye umugambi uri ku butegetsi muri komine ya Nyanza, banyakubahwa mwese murongoye amadini n'amashengero hano mu ntara ya Kigoma, bamwe mwese batumire bahire mwitavye ubutumire bwacu, turabahaye ikaze hano mu buserukizi bw'Uburundi Kigoma, tubabwira tuti kaze 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 mugisanze. Tubanje gukenguruka ko mwatwitavye kuri uyu munsi udasanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Tunaanza kukushukuru kwa sababu leo tumekuja kwa sherehe yetu ya nchi ya Burundi. Uno munsi ku itariki ya mbere aho twibuka intahe yo kwikukira. Leo tarehe 1 Julai ambapo tunakumbuka uhuru wetu wa nchi yetu ya Burundi. Ndashaka kubabwira yuko ukwikukira uri mu gihugu cyawe kirimo amahoro ari ikintu gikomeye cyane. Hapa ninataka kusema kupata uhuru ukiwa nchini mwako ukiwa na amani ni jambo zuri sana. Na nico bituma hari abo ntashimiye guca mvuga hajya bwa mbere kugira ngo mwumve cyane cyane akamaro ko kwikukira nyakuri. Na ndio maana kuna watu ambao mwanzoni sikuwasema, nilipenda wajui halisi kabisa maana ya uhuru wa kweli kweli. Oya sibo babimenya, nashaka abari ngaha batwitavye bamenya akamaro kabo kube abuvuga bo barabizi. Ni kwamba alipenda walikwa mjue uhuru wa Burundi maana yake ni nini. Ndashaka ndamutse rero abagenzi bacu bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
nabo nyine batwitavye uno munsi. Nilitaka niwasalimu ndugu zetu ambao wameitika siku ya leo kutoka nchi yetu hapa jirani ya Kongo. Bajya kubahwa, turazi yuko itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu namwebwe mu bihe bisanzwe muri Kongo mwigina umunsi wo kwikukira. Tunajua na nyinyi ya kwamba inapofika tarehe 30 ya mwezi wa 6 na nyinyi kule Kongo tunajua ya kwamba huwa mnasherehekea mu bihe bisanzwe katika wakati mzuri. Ariko turazi yuko uyu mwaka uwo munezero ntawo bashimye kujamwo, kuko Kongo iri mu bihe mu gice cya Kongo cyo mu buseruko bwacu hariho ibibazo by'umutekano n'igihugu cyatewe. Hakuweza kusherehekea kwa sababu nchini Kongo kule kaskazini, sehemu ya Kongo ilivamiwa, hatuna amani. Nashaka rero banyakubahwa mwese muri hano mwumve yuko ukwikukira ari ikintu gikomeye cyane. Nilitaka waheshimiwa wote mko hapa mjue ya kwamba uhuru ni kitu kikubwa sana. Ukwikukira rero gusigura byinshi, n'umutekano, n'ukwitunganiriza ibyawe, n'ukushobora ibyawe kubikoresha uko ushaka. Iyo habuzemo kimwe kwa kwikukira kuba kufise ibibazo. Uhuru ni wewe kufanya mambo yako, unaweza ukapanga kitu kikapangika kwa sababu kuna amani. Na wakati hayo mambo yasipokuwepo, ni kwamba katika uhuru unakuwa unapungukiwa. Ndio maana ya uhuru ni kufanya yale yote unastahili kufanya. Bajya kubaho muri Kongo murazi yuko igihugu cy'u Burundi gifatanije umubabaro namwe, ariko kandi umugenzi aguma ari umugenzi, ugerageza icyo ushoboye kugira ngo ingorane arimo azivemo. Ndugu zetu wa Kongomani, unajua rafiki anaendelea kuwa rafiki. Kama rafiki ana shida, unajaribu kusaidiana ili yale matatizo yaliyomo nchini kwake yaishi. Niturinda kubivuga murabizi, igihugu cy'u Burundi gifata yuko ingorane ziri mu buseruko bwa Kongo ari ingorane zacu. Ndio kusema mnafahamu ya kwamba kaskazini mwa Kongo matatizo yaliyokuwa yanayoendelea pale kule mashariki, ni kwamba matatizo ya mashariki ni matatizo ya Burundi. Banyakubahwa rero uno munsi ahanini dufatira ku byo indongozi z'igihugu duhereye kuri nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye aba yashikirije ku munsi twibuka ukwikukira. Leo waheshimiwa, tunazungumza neno ambaye Rais wa Burundi Ndayishimiye Evariste alilolizungumza ndilo tunakwenda kuwafikishia. Ntituja kugaruka kubijanye n'ingene ntayo kwikukira yabonetse babibabwiye. Hatutarudi kuzungumzia namna uhuru ulivyopatikana, mlishaelezwa. Ariko rero ukwikukira utegerezwa iminsi yose kwama ukubungabunga igihe cyose. Uhuru unatakiwa kila wakati kwamba uhuru uendelee kulindwa nyakati zote. Muribuka yuko ibihugu nka byose byo muri Afrika byaciye mu minwe y'abakoloni, aho ibihugu twita ivy'Iburaya byacuze gufungura buhoro Abanyafrika. Unajua ya kwamba hapa nchi za Afrika nyingi ziliendelea kukandamizwa na ukoloni wa nchi za wazungu kutupeleka isivyo mpaka kwa wakati huu. Ariko kandi si nyuma yo simbere yo kwikukira gusa, nuno munsi harabusanga bibandanya.
si kabla ya uhuru tu, hata leo zile nchi zinaendelea. Hari ibihugu bidashaka yuko Afrika itera imbere. Kuna nchi ambazo hazitaki Afrika ipate maendeleo na kusonga mbele, kubera barazi ivyo bihugu birazi yuko muri Afrika hariho ubutunzi bwinshi, bikarondera rero yuko ubwo butunzi buji wao. Hizo nchi zinajua ya kwamba Afrika kuna utajiri mwingi, sasa wanataka ule utajiri mwingi wa Afrika uende kwao. Kugira ngo rero ubwo butunzi bashobore kubushikira, barondera imizi yose gucanishamwo abenegihugu. Kusudi wafikie sasa huo utajiri, ni lazima walete kuchonganisha wananchi ili wapate namna ya kufikia huo utajiri wetu. Mu Burundi tubivuga tutarya umunwa, umukoroni yararondeye kuducanishamwo, na cyane cyane haraheze imyaka 11 mu 2015. Sisi tunasema bila kumnyamnya wazi wazi kwetu Burundi ya kwamba hao wakoloni walitaka tena kufanya hilo jambo kwa miaka 11 Burundi iliyopita. Bananiwe kubera abarundi bagumye bari hamwe kandi bamaze kwiyumvamo igihugu cyabo kugira igihugu icarico. Walishindwa kuweza kugawa Warundi kwa sababu tayari Warundi walisha kufahamu na kuelewa nini uhuru wa nchi yao. Ivyo rero babigira kugira ngo imvugo yabo baba bavuze imisi yose yuko Burundi arico gihugu gikenye gusumba ibindi byose, ariko twebwe turazi ko atarivyo. Hiyo wanasema ya kwamba Burundi ndiye nchi maskini tuseme ulimwenguni kote, lakini sisi Warundi tunajua ya kwamba ni uongo wao. Nchi ya Burundi sio maskini, kuko kuba ukenye kuba ukenye bisigura ko atacufise. Kuwa maskini ni kwamba hauna chochote, ariko biramaze kuboneka yuko isi agataka ku Burundi gafise itungo ryinshi. Sasa imekwisha kuzihirika na kuonekana ya kwamba udongo wa Burundi, ile ardhi ya Burundi, kuna mali nyingi kwa Warundi. Tufise ubutare bwinshi kandi noneho biramaze kugaragara bumwe buramaze gushorwa. Tuna asilimia nyingi za asilimali na wengi tayari tumekwisha kujulikana, sababu zinaanza kwenda hata nchi za nje. Ivyo rero uwo mukoroni ntashaka yuko bija habona, kuko n'amakarata yerekana aho ubwo butunzi buri bari barayanyegeje. Huyo mkoroni hataki kwamba ijulikane kwamba Burundi kuna chochote, kwa sababu hata zile ramani zilizokuwa zinaonyesha kilichomo ndani ya udongo wa Burundi walificha hao wakoloni. Turamaze kubibona rero mu Burundi ubu turatekanye, ubu utwihaye umugambi wo gushika mu 2040 aho Burundi buzoba ari igihugu cifashe, no mu 2060 aho igihugu c'Uburundi kizoba ari igihugu giteye imbere. Kwa sababu tunajua ambacho tuko nacho nchini Burundi, ndiyo maana tumesema ya kwamba ifikapo mwaka 2040 Burundi itakuwa ni nchi yenye thamani, yenye kujiinua, kujiweza. Hadi kufika mwaka wa 2060 Burundi itakuwa ni nchi ya maendeleo sana. Ivyo tubivuga kubera twabonye neza ko bishoboka. Hayo tunayasema kwa sababu tumeona kwamba sasa kwa Burundi inawezekana. Ivyo birashoboka, tubivuga twemanze. Inawezekana, hayo tunayasema hadharani.
Ibi rero by'umukoroni arondera kuducanishamo mwumvise ko atari iby'uno munsi, ariko umukoroni mu kubikora arafise n'abacako. Haya mambo ya ukoloni ni kwamba tunaeleza ya kwamba hizi mbinu zake za kufanya tulisha kuzigundua, lakini anapofanya mbinu zake kuna baadhi ya watu wanaowatumia ili kuweza kufikia mikakati yake ya ukoloni. Abo rero ni bamwe mu biyita yuko bari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike bo bita societe civile. Hariho abandi bavuga yuko barongoye amadini canke amashengero, eka n'abandi. Hao ni wale viongozi ambao wanasema sisi hatuna sehemu kwa siasa, na wengine ni viongozi wa madhehebu mbalimbali. Hao ndio wanajaribu kufanya hivyo ili kuweza kuharibu miundombinu. Ivyo rero tubivuga kuduhamagarira abarundi bose kugira ngo bumve yuko ivyo bakora vyose bakore bazi yuko hariho abashobora guca iruhande kugira ngo basangure. Haya tunayasema kwamba Warundi wote waelewe ya kwamba hayo yote wanayoyafanya waelewe, watambue ya kwamba kuna baadhi ya watu wengine wanaweza wakapita pembeni wakaharibu mikakati yao wakaiharibu zaidi. Kuko muri ibi bihe bikurondera kwiteza imbere, guteza imbere ubutunzi mu bice byose, mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ni kujaribu kuyafanya maendeleo kupitia sekta zote zilizomo nchini. Aha rero namaze kuvuga ivyerekeye ivy'ubutare, ariko kandi harimo n'ivyerekeye ivy'uburimyi, harimo kandi n'ivyerekeye gukoresha icyo twita izi mbuga ngurukanabumenyi, kuko naho nyine niho ibyo bihe tugezeho. Ni kwamba katika maendeleo tunayoendelea ni kwamba tunataka watu waelewe ya kwamba Burundi ina mbinu hizo za kufanya hivyo, hata namna ya kurusha habari nchini Burundi. Hayo maendeleo yapo. Ikibabaje rero nuko hariho abakigendera ibyo barazwe n'umukoloni mu nyifato no mu ngiro, cyane cyane kuvuga ngo iki sinogishobora ntamusifashanya. Sikitiko ni kwamba kuna watu wanaendelea zile kauli za mkoloni ya kwamba hiki kitu au kazi haiwezekani bila kupata msaada. Bakubwira bati kugira utere imbere ubanza kubona imfashanyo hanyuma ukareka gukora, ariko wababaza uti mbega kuko urondera ku imfashanyo bazikuye bakabura icyo bavuga. Nataka kukwambia kwamba ufanye maendeleo bila kufanya kazi. Ukimuuliza hawa wengine nao walifauluje kufikia malengo, wanakosa majibu ya kukujibu. Icyo gituma rero uno munsi umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi ahamagarira urwaruka gukora cyane, kuja hamwe mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere, kugira ngo biyumvire imigambi leta nayo ikabashyigikira mu kubaha ingurane hamwe n'ingwate. Ndio maana rais wa Burundi anajaribu kusisitiza kuiambia vijana ya kwamba wafanye kazi. Wakifanya kazi, serikali nayo itafanya namna ya kuweza kuwapa misaada ya kujiendeleza. Aha rero niho mukwiye kumva yuko byose bishoboka mu gihe abantu abenegihugu bagiye hamwe. Ivyo navyo tukaba twabitanguye haraheze imyaka 15 aho Uburundi bwatanguye 11 aho Uburundi bwatanguye kugira amatora bwitunganirije kandi atawe gufasha ubusabye ifashanyo. Hayo yote yanawezekana
ni miaka yapata 11 ambapo Warundi wameandaa uchaguzi bila kuomba msaada kutoka nje na wakaweza. Ico gihe abo bavuga ngo barafasha Uburundi bari bahagaritse izo mfashanyo bari bazi ko amatora aba, mugabo leta nayo yari yaramaze kubimenya, yari yaramaze kwitegura. Wale wasimamizi wanaotoa misaada kwa ajili ya uchaguzi walikuwa walishajiandaa kwamba Burundi haitawezekana, lakini serikali ya Burundi ilikuwa ilishagundua mbinu ambazo hao wanatumia ikajiandaa. Maana nchi ya Burundi walifaulu kwa uchaguzi wao. Ico gihe n'ayandi matora yose yabaye mu nyuma nta kurindira ngo imfashanyo, hariho n'abarundi n'abazicisha mu bundi buryo, ariko leta babwira iti tureke turavyishoboreye. Tangu hiyo miaka sasa tulipoanza mpaka sasa tunaendelea bila kuomba au kuhitaji msaada kutoka nje. Kuna watu wengine wanajaribu sasa kupenyeza misaada yao iingie kinyemera, lakini serikali nasema haliwezekane kwa sababu mikakati ya uchaguzi iko sawa. Bose rero Burundi igihugu kirimo amahoro n'umutekano, abarundi bose bari ku kivi kandi biriko bigenda neza. Leo Burundi ni amani, Warundi wote wako kazini na mambo yanaenda vizuri. Sikinyegezwa, murabizi yuko ingabo z'Uburundi bibabitumwako kubera bari no mu bindi bihugu gufasha kugarukana canke gucungira umutekano mu gihe abisabwe, igihugu kibisabwe. Hii ni waziwazi, mnafahamu ya kwamba jeshi la Burundi linaitwa popote wakati wa kutafuta amani. Burundi wanaitwa wakati wanahitajika, wanaenda nchi zote zile kuleta amani. Ku itariki imwe rero umunsi wa gatatu nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarashoboye mbere yo kwambika imidari, guha imidari ingabo zigenje neza muri ibyo bikorwa bya misi yose byo gucungera no kugarura umutekano w'abagarura. Tarehe mosi Julai, rais wa Burundi aliweza kutoa kwa wale waliofanya vizuri, wakapewa tunu za namna walitendea vizuri katika kazi ya jeshi kwa kurejesha amani. Itariki imwe kandi uyu mwaka, itariki imwe y'ukwezi kw'indwi yibutsa inka y'ukwikukira, yashitse mu bihe bijanye n'imigenderanire na diplomasi bikomeye mu Burundi. Hiyo tarehe mosi Julai ilifika wakati Burundi namna ya maendeleo ya siasa yanaendelea vizuri. Yashitse mu gihe hari hatunganijwe indwi ijanye n'ivy'imigenderanire, aho hatunganijwe ibikorwa bitandukanye bihuza abaserukira Uburundi mu bihugu bitandukanye hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Ilikuwa wiki ambayo ilikuwa imewakusanya wale ambao wanaishi nchi za nje pamoja na wale wawakilishi wa nchi zao nchini Burundi. Kwa hiyo ilikuwa tena ni wiki ya kuweza kuwatambulisha na kuonyesha maendeleo yao nchini Burundi. Nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu arakenguruka rero imigenderanire iri hagati y'Uburundi n'ivyo bihugu. Mheshimiwa Rais wa nchi ya Burundi anashukuru sana yale maendeleo yanayoendelea
katika ujirani wa hizo nchi jirani. Ngira ngo sagaseseshwa rumuri navyumvise imigenderanire hagati y'Uburundi na Tanzania, numvise yuko ari iyo kuva kera mbere n'imbere y'ubwigenge. Nimesikia ya kwamba ushirikiano wa Burundi na Tanzania haukuanza sasa, ulianza na kabla ya uhuru kuendelea kushirikiana hata sasa. Nico bituma mbere uno munsi avuga ko nyene icyubahiro umukuru w'igihugu avuga ko igihugu cya Tanzania si igihugu kigenzi gusa, igihugu mvuka. Na ndio maana rais wa Burundi anaendelea kusema ya kwamba nchi ya Tanzania sio nchi jirani, bali ni nchi ambayo ya kuzaliwa pamoja na Burundi, ni wamoja. Yani Tanzania na Burundi sio tu nchi rafiki. Mheshimiwa Rais Ndayishimiye anasema kuwa Tanzania na Burundi ni nchi ndogo. Avuga ko Tanzania n'Uburundi atari abagirani gusa mugabo n'abagenzi n'abavukana. Ariko kandi ni navyo mubona Uburundi buriko burarondera yuko igihugu ca Kongo cogira amahoro, kugira ngo ubwo bumwe, ubwo rukundo, ubwo bugenzi muri aka karere gakomeye hagati y'ibi bihugu bibana. Na ndio maana mnaona nchi ya Burundi wanafanya jitihada kwamba wajaribu kule Kongo ili amani ya Kongo na umoja na ule urafiki na ushirikiano viendelee katika nchi zetu za Afrika hapa katikati. Banyakubahwa, sinovuga menshi murabizi, na cyane cyane hano muri kano karere turashima ingene igihugu cya Tanzania cyakiriye kandi kirondanya kwakira abarundi bahaza cyangwa baca barengana, kuko si byavuga ibyo kuva kera. Turashima rero imigenderanire myiza. Tunashukuru sana ushirikiano wa nchi ya Burundi na Tanzania na ujirani mzuri kwa kupokea wageni na wengine wanapita hapa wanaondoka. Kwa hiyo tunashukuru sana ushirikiano uliopo katika hizo nchi mbili. Tulivuga tutabideha kandi tunagira umuntu utugorane tuhari ahanini tuva kuri bagenzi bacu b'Abarundi binjira atavyangombwa bafise. Haya tunayasema bila kung'ung'unya au kutafuna midomo, tunayasema wazi wazi. Shida ndogo ndogo zilizopo hapa nchini ni ndugu zetu Warundi wanaingia kinyemera bila vitambulisho kupitia njia za panya. Aho mperuka Bujumbura kandi se kera, imbere y'uko muzanyuravuganye n'indongozi mu byo zijejwe hariho kuraba binjira n'abasohoka, tuvugana icyo kibazo. Ariko kandi twabonye yuko umuti wa mbere ari ukwigisha Abarundi kumenya ko naho igihugu cya Tanzania n'Uburundi ari ibihugu bigenzi, ibihugu bibanye, ibihugu bivukana, ibyo ari byo byose umupaka utegerezwa kubahirizwa. Alichosema katika hizi siku chache nilikuwa Burundi, tumesema na wenzetu viongozi kwamba Warundi waelewe, watambue ya kwamba
mipaka yetu ya Burundi na Tanzania inahitaji kuheshimiwa na kulindwa salama. Kwa hiyo waingie hapa, yaani kwa sababu kuna ambao wanajua kweli kama kuna urafiki mkubwa, undugu kati ya nchi ya Tanzania na Burundi unaingia kiholela, lakini tunasema kuwa mipaka inapaswa kuheshimiwa. naho twoba rero twubahana tukamenya yuko Tanzania n'Uburundi ari abavukanyi n'abagenzi. Icyo Uburundi ukwiye kumenya kumenya yuko imbibe z'ibihugu zibwirizwa kubahirizwa. Ibyo banyemereye nuko bagiye kubandanya inyigisho gushika ku nzego z'ubutegetsi zo hasi. Walisema ya kwamba wamenikubalia ya kwamba wataendelea kufundisha kuanzia ngazi ya juu hadi kufika ngazi ya chini, watu waelewe jambo hilo. Banyakubahwa batumire bahire mwatwitavye, waheshimiwa wageni waalikwa ambao mmeitika mwaliko wetu leo, turashaka dusubire tubakengurukire ko mwatwitavye kudufasha muri umunezero. Tulitaka tena tuwashukuruni namna mlivyojitokeza kwa kuweza kutusaidia katika hii furaha ya uhuru wetu wa nchi ya Burundi. Nyakubahwa umukuru wa wilaya ya Ruvinza mu ijambo ryiwe yavuze ijambo, nane nibaza ni mbega igihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuga iryo jambo niho yarari, kubera nimese yabisubiye mu kugaruza. Nimesikia mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Uvinza neno aliloitamka, nikawaza, je, ili neno rais wetu alilitamka na yeye tena amerudi kulitamka. Yavuze ati, kandi nawe nyine nivyo yavuze ati, ukwikukira ubwa mbere kujana n'ibikorwa. Amesema uhuru mara ya kwanza inaambatana na kazi, ibikorwa vy'iterambere, kazi za maendeleo. Ni ukuvuga rero ibi byose dukora twifuza yuko abantu bose batera imbere kugira ngo ubuzima bwabo bwisumure bube bwiza. Haya yote tunayafanya ili kwamba watu wote wafanye kazi, wawe na maendeleo, alafu maisha yao yainuliwe. Rero ndio nashaka kurangiriza kwegurukira nyakubahwa umukuru wa district ya Ruvinza nabo bagendanye. Hapa ndio nilitaka kumalizia nikimshukuru Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Uvinza pamoja na watu wote au nkakengurukira cyane jaji wa mahakama kuu ya kanda, ngakengurukira cyane n'umucamanza mukuru ari ngaha yitabira urubanza rwacu, nkakengurukira mwebwe mwese mwitavye dusubira kubabwira tuti ukwikukira kw'ibihugu ni ufasha gushika ku iterambere ry'ivyo bihugu. Anamalizia akisema ya kwamba wageni walikwa wote ya kwamba uhuru ni maendeleo ambayo yanaweza kufanya nchi ikasonga mbele kwa kupata maendeleo. Abakengurukiye rero ndabipfuriza umunsi mwiza. Burundi oye! Burundi oye!